Drop cuan Singapura, Jokowi malah dapat investasi ketiban 1.207 triliun. Negara-negara yang maju biasanya yang disebut bagaimana memulai bisnis yang mudah itu dilakukan. Nah kita ini berkompetisi sama Singapura. Singapura mengatakan kamu datang, kamu bawa duit, kamu investasi monggo. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, itu supaya kita menjadi high income country. Investasi di 2022 kita masih bisa mencapai target yaitu di atas 1.200 triliun, tepatnya di 1.207 triliun rupiah. Sangat baik karena hampir semua negara sekarang ini rebutan yang namanya invest. Yang pertama, pemerataan infrastruktur yang tidak hanya di Jawa saja, tapi Sahabat Bagi Media, pada 2045, tepat 100 tahun usia Indonesia, Presiden Joko Widodo meyakini ekonomi Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya. Fakta yang tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah hal yang begitu sejuk dan membanggakan warga negara Indonesia. Orang-orang Indonesia tentu begitu gegap gembita melihat Indonesia saat ini maju. Bukan hanya infrastrukturnya saja yang maju. Tentu untuk mencapainya tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa naik level dari middle income country atau negara berpendapatan menengah menjadi high income country atau negara berpendapatan tinggi, seperti memperbaiki sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur yang bagus, dan memperbaiki institusi dan kelembagaan. Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani mengatakan salah satu hal penting yang menjadi ciri dari negara maju adalah aturannya tidak rumit, sehingga proses untuk menciptakan usaha dan memperkuat ekonomi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Itulah yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo menggaungkan gerakan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan berbagai perizinan dan pelayanan. Pasalnya, selama ini pelaku usaha di Indonesia kerap kali harus melewati berbagai tahapan yang membuat dana bisnisnya habis hanya untuk mengurus proses pembuatan bisnis tersebut dengan berbagai oknum. Sri Mulyani menyebut jika saat ini Indonesia sedang berkompetisi untuk mendapatkan investasi dengan Singapura. Untuk itu, sebagai negara yang sedang berjalan ke arah maju, maka reformasi birokrasi menyederhanakan aturan menjadi penting untuk memperbaiki iklim investasi. Sahabat Bagi Media, langkah 1000 yang telah diambil oleh Jokowi mulai menampakkan hasilnya berkat hilirisasi ekspor manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Bahkan yang terbaru, nilai investasi Indonesia berada pada tahun 2022 tercatat telah mencapai melebihi target hingga 1,27 triliun rupiah. Realisasi pencapaian investasi tersebut tersebar di seluruh Indonesia, di mana 53% di luar Pulau Jawa dan 47% di Pulau Jawa ini tentu menjadi kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Nyatanya, setelah ditangani Jokowi, Indonesia bisa menjadi rebutan negara luar untuk investasi di Indonesia. Ada sejumlah hal yang menarik investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah pemerataan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Selain pemerataan infrastruktur, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa stabilitas sosial politik dan keamanan di Indonesia juga dinilai baik oleh banyak orang. Sahabat Bagi Media, kontribusi kepemimpinan Indonesia di G20 dan ASEAN menurut menjadi faktor pendukung para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Tanggal krisis finansial dunia, Indonesia masih dipercaya menjadi tujuan investasi.
Presiden pun mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dan mengambil kebijakan yang tidak berdampak pada kepercayaan global tersebut. Mengingat manfaatnya yang besar dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian, tentu akan butuh perjalanan panjang, tapi jalan yang panjang jika dijalankan dengan baik itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Kita tahu bahwa negeri ini sedang berpacu dengan waktu, sekaligus agak berdebar-debar setelah nanti Jokowi selesai menjabat pada 2024 nanti. Mumpung masih ada waktu, walau sedikit, alangkah berharganya waktu yang tersisa. Sehingga kudu dimaksimalkan, mumpung kepercayaan dunia internasional kepada Jokowi sedang bagus-bagusnya. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good